যিনি কংগ্রেসনি হাইকমান্ড এআইসিসি থেকে একটা ইনস্ট্রাকশন একটা ডিরেকশন সোनक लाइकिया अब खाइमानखा जों प्रोग्राम একটা अनाउंस खाइजाक तमनि जे लगातार फेब्रुआरी मास एवं জানুয়ারি लास्ट दिनसे प्रोग्राम खाया तमनि दलनि ओसीए एवं सीएबी एवं ओ इशू नतैनाय गाबोनै परवर्ती दाबो जेहेतु सागा आईने आबनो 23 तारीख जेहेतु चिनी नेताजी सुभाष चंद्र बोसनि जन्मदिन आव बोले सागा आईने अब पालन खेन बागे डिरेक्शन बागे आबनो खेन बागे प्रोग्राम नाहावका और 26 জানুয়ারি का चिनी प्रजातंत्र दिवस रिपब्लिक डे परबोच जे भारतवर्षनि जे कन्स्टिट्यूशन जे प्रिएम्बल न आबनो पढ़िनाय रिडिंग खाइजाकनाय आबन परे समय वोट टेकिंग खाइजाकनाय चिनी देशनि रक्षानि बागे देशनि कामनि बागे एरपरे 23 तारीख জানুয়ারি दङ 11টা सम्मेलन अब चिनी महात्मा गांधी जातीय जनक बे थिमानि दिन आर दिनै हচ্ছে फेथ प्रेयार खाइजाकनाय जत रिलिजियसनि हेड अरन्तिने जार जार धर्मनि जे बय दङ बा पुस्तक दङ धर्मग्रन्थ आबनो हलि स्क्रिप्चार आबनो पढ़िजाकनाय गबंगा प्रोग्राम आबन फादरब सिगांग सिनि दलनि क्रक्सन नेता चिनी सिनियर क्रक्सन लिडार्स थांनाय कयेकदिन आगे प्रेस कन्फारेंस सागा जे चिनी ब्रो रंनि इशू तुइनाय एक मिस इंटरप्रिटेशन का अब एक खाचा पार्टली खाइजाका अब रंग मेसेज थांतोगा पाब्लिकनि थानि किन्तु आ इशू तुइनाय जों दिनै सिनि बक्तव्य काहाय जेहेतु म इशू तुइनाय रिजल्व खालामनो बागिनाय पार्मानेंट सल्यूशन बागिनाय कांग्रेस दल आगिनी सिमिनो अबबनि लगी दङ चिनि रियां जनजाति गोष्ठीनि बिनि हामक्रायनि बागिनाय बनि पार्मानेंट सल्यूशननि बागिनाय बनि जे इंडियन कन्स्टिट्यूशन मुताबिक बनि इंडियन सिटीजन जेहेतु बरकबो से ख्रक्सा बरक जेटा सुजुग सुविधा मामाहाय बरबो सुजुग सुविधा माना नांनाय अबनि लक्ष्य तैनाय बरक दीर्घदिन और 23 बছর जयरा 1997 जिमिदाव 2020 सलिका long years decades after decades 2 decades like more than 2 decades कब तो एक डेडलॉक सिचुएशन काजी बनी बुसापुती सिनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जे क्वालिटी एजुकेशन माना नांगो फूड एंड सिक्यूरिटी माना नांगो अब टोटली बरं थानेও সেই ভাবে মায়ানি কারণে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সিং দাবি খাইনা মুচুঙ্গ যেটা পার্মানেন্ট সলিউশন নানান বাগে उथुम केसिं तिनी खानाका जेटा लोकल डेलिस निबिसिनि सिं खानाका तिनी त्रिपुरा राज्यनि अनेक रिजनल पार्टी दङ একটা শাসক দল নুমিনাय दिल्लीও मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स फूड मंत्री अनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह कैसा बैठक नुका जेटा मीटिंग नुका आ मीटिंगो बनि प्रॉब्लम सल्यूशन खानन बागिनो आ मीटिंग ना बनि आबनि जों वेलकाम खालायो फियाबा कांग्रेस न सह अनर रिजनल पार्टी नेशनल पार्टी न सह नुमिनाय आ मीटिंगो एमिकेबल सल्यूशन थांगा के तेब काम कुमाबो तेब नायथोकुम आबो कांग्रेस नाय के कांग्रेस दाबो वेट मा खायनाय बनि पार्मानेंट सल्यूशन नि ब्यापारो चिनि रियां बा ब्रु जेटा आरनि जे कमिटी दङ बरनि जे उनको दङ आ समस्या निरीक्षक लिडार सह जे अरनि जे रिजनल पार्टी सह जारा तंगमानि बिसंग सঠিক সিদ্ধান্ত নাই পুষণাংতু যাতে বনি আগামী দিন খতিঙাতে বনি মুচু মানে তাম আবনো সঠিকভাবে আবার টোটাল কম্প্রিহেন্সিভ ডিসকাশন খাইমাইয়াগুলো বনে পার্মানেন্ট সলিউশন নানা থান কিনব যেন কেন্দ্র সরকার কোনো ভুল পদক্ষেপ তা না তুম ফাদার কোনো অবনতি নাই লিঙ্গারিং প্রসেস তা না তুম অবনো অতি সতর তিনি মো পুরগামনো বরং যে মিটিংনো আবনো পার্মানেন্ট সলিউশন না থাকে কাবতে হামনাय जों हामजाकनाय आन लगे जों खागो पजिटिव একটা কিছু রেজাল্ট বাইরেন जों অবশ্য बंग थानिबो जों आशा खालायो बंग थानि जों आपिल खानाय सेंट्रल गभर्नमेंट थानिबो जेन आगामी दिन सिनि रियां ब्रु जनजाति गोष्ठीर जेन गाहामके बनि जीवन जीविका तंथानिबो कोनो बादांगे तुइथे गाहामके तंगमानातिके आबो सरकार पदक्षेप नाथु सिद्धांत नाथु अबनो जों नाय प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ থেকে हामबाय কোনো আন্দোলন কোনো ব্যক্তি বড় কথা নয় আমরা একটা জিনিস পরিষ্কার করতে চাই আমাদের কর্মপদ্ধতিতে শুধু আমরা কিছু নিয়ম বলেছি আমাদের কর্মপদ্ধতির নিয়ম বলেছি কিন্তু পাবলিক সেন্টিমেন্ট নিয়ে পাবলিক ইস্যু নিয়ে আমরা কংগ্রেসের কোনো আন্দোলন বা করাপশন নিয়ে যে কোনো জিনিস কংগ্রেস কিন্তু ডিজোন করে না আমি আবার রিপিট করছি পদ্ধতিগত কি হবে পদ্ধতিগত কিভাবে যাবে আন্দোলন কবে হবে কে করবে কারা কারা দায়িত্ব থাকবে বা আমাদের আলোচনা কোথায় করব কিভাবে সেটা হলো আমাদের দলের ইন্টারনাল ব্যাপার কিন্তু সার্বিক আন্দোলন যেটা মানুষের মঙ্গলে আসে কংগ্রেস সেই আন্দোলনের পাশে থাকবে এটার কি
বিজেপিও যদি কোনো আন্দোলন করে বিজেপির বিরুদ্ধে, বিজেপির কোনো কর্মী যদি কোনো আন্দোলন করে বিজেপির বিরুদ্ধে, বিজেপির কর্মী যদি কোনো আন্দোলন করে বা কোনো কর্মসূচি করে মানুষের স্বার্থে, তাহলে কংগ্রেস সেটা মানুষের স্বার্থে ভূমিকা পালনে কংগ্রেস মুখ ফেরাবে না। তাহলে প্লিজ আপনাকে বলছি, আপনারা আমাকে যদি এলাও করেন একটা লাইন বলতে, এজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড, সোনিয়া গান্ধী লাস্ট ওয়ারিং কমিটির মিটিংয়ের পর গত 12 তারিখ, কথাটা বলা আমার ইচ্ছে ছিল, আমি করতে পারিনি। 12 তারিখ আপনারা দেখতে পারেন কোড আনকোড করা বলছিল কে এবং এনআরসি নিয়ে কংগ্রেস ছাড়া যদি অন্য কোনো দল প্রোগ্রামটা রাখে, অন্য কোনো যে কোনো লোক এই স্বার্থে, এই বিভাজনের নীতির স্বার্থে কংগ্রেস সেই কর্মসূচিকে সমর্থন করে, ওয়েলকাম করে। সুতরাং কংগ্রেসের যে ফ্রন্টের থেকে, যে কর্মীর থেকেই অথবা অন্য দলের থেকে, বিরোধী দলের থেকে যদি যদি কোনো জনসাধারণের জন্য বলেন কি তোমার একটা করাপশন, এসসি ত্রিপুরাতে বামফ্রন্টের সময় দেখলাম, এখন এগুলি চলতে থাকবে, পাঠ্যপুস্তক সময় দেখলাম এগুলি, এখন এগুলি চলতে থাকবে, এটা তো তাহলে ডিফারেন্সটা কি দিল? সুতরাং আমরা এটা মানে কংগ্রেসের এইসব কর্মসূচি নিয়ে নিশ্চিত সমর্থন। Belaikena hambai tripuri khorang nai tong nai ta hukte bukuk sono sini channel tabu bonnorok subscribe khlaya khong khangken dak tino subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagi aboni bagi ta makhnai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasa khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a belo click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagi belakeno hambai nai tong di